العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi wa Komori maisilamu watukufu walio hondani mwe Komori makatika ondo njitamka oyinu anu alobonze mwe Komori Wakomorika onga uharumwa majumba ya kizihiro rangu hondani hata bonze garuambe yao umrimlena afia na unono wa haraka wa daima warejei harumwe makazi ya kikawaida ilutsae maisha daima. Wakomori walio harumwe majumba ikao wazingarwa hanzia zito za haki gari halawe manza waja urangu walo hondani hata uharumwa zensiza bonze nguya wajailie wahundre shifa ushauro harumwe magoba yayo nano wakawafanya hitilafu hamando wana hatu ikaongwa uharumwa zensizinu nguya wajailie walawe harumwe magoba yayo wanje fikra njema warejeoa wazaya wende wahunde maisha joka bora walawe harumwa zenongwe kaondo za watia uharumwa zenongo zinu ili maudwe mesha hatu ya kemema inshallah ta'ala. Wakomorika ngwao harumwa zenzia za kimisomo rangoa na nyasu walo harumwensi ya Senegal hata harumwazen simbali na bali zahe dunia mafi ngari hale mwanza waja au mnyezi mga wabe isho waroshea waje wareje harumwensi ya hatu hasalama salimina ili kwenda wake mengoni mwandu wa joto wa msango mhu wa urekebeshensi ya Komori inshallah ta'ala. Wakomorika unga mnidunga wa makatian anu Wakomori wa johundunga baada banu ngamu mtosoni hezentosa za kikawaida ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla rahane jamba ndongotso kayons bengeri zanzi hausi kwa jana wa ima huosi kwa leo sizi njima hususu ndensi yatu ya Komor wakauswalia idi mubaraka ebenge abo ndo kaya handani ribe homhono waidi wa hatu uharumaze famiza hatu pia kaonga zijuhunda wa masiwani emakati yanu harume maswayo mane Mwenyezi Mungu ajalie rikeri wa riswali idi ya khair rifanya ibada shilo makubul Mwenyezi Mungu ajalie za khairi za duniani na akhira ritsire mvundufu nikauhe wajau nimboshono mhonaidi ni wanama ikao ngari tsanganyi hoba zima uharume bwana yinu rango walo haruma zensizinu nanu walo zensimbali na bali hata uharume masiwa Mwenyezi Mungu yarijailie kezedu haraka uomba uharumasha ibada shautsonge zensi ya hatu ibasauhe yuhunde walezi nembana reka zainu Mwenyezi Mungu arasulishe rifereshane habora wasuli salama hetsu muinu Mwenyezi Mungu ajala batsomzima harumasi ya khitilafu Mwenyezi Mungu ajarijailie tena mahani na hamanda wote na rikebazima bawensi yatu ibasauha haruma fikra na maendeleo na walezi rikemengoni mwandikao zenje marendao duniani ngazjori jifamu maudu nswakiam ebenge kwezi haizo sifanyani njebanu haruma masala atojoko kamenji leo inunga nzao mkeradhi haukabanu rizezi zanabanu kaika kartujara mbendongo za siasa abweni wandungu atsingopo walao na weka rasuli haruma daraja hamadiyo vanuyensi ya hatu wabahanu ya jabanu ngio na bezo ya ndongo zinchi Ustadhi Said Muhammad Jibril na ne association herdarasa walangu wa mpanya undongo ikawanga zisedi yao wenji wa hemasiwa nuko ajanja haruma politiki na bongo na wenji wa wadunga walobala wasedi yao wato wao zemaliza hao neze fikra za hao wandu wenji wa udunga Said Muhammad Jibrilu hedini handongo za humanitaire na wasana wasaya ortegange yabo na wandu wenji ebengeri juanzarije wakati si wandu rudingo fanya ze directe zinu mahususu mdu hamandami niji converge mbabi haruma sansika onge joka humanitaire watinoka ya siranse mbwanani wanoni haukenu mbwana ya ilo avi tanko ensi ya hatungiwenda mna yinu yabo mfikiru kasi wandu wenji rambo daula haki yabo kazi natsokozie kamba balu kumanala wa shande heni wakati wajoka ndongozi bereha harumwezo wanadamu wa Komori wajozi kusudia ndemane kao sikwa leo inu tijabanu tibali ya suje kawe suje yonge muhimu hakaya ensirire mwabale nga sarma tambu ikatsendo kansipani mwambieni ye raporo ikaondo ya la wanyumeni banu nsuhanza heni wakati ridofanya krizi hasibabu deze shifro hizo nena mnensire jodingoni shaze ndongozaho wanadamu walo Komori wao ze sura ya zahao ne maisha wayo ngatsingo urongowa izorajwa ambabanu yaboketsi wajibu heni wakati rijerudo ambandongo ikeha mabalanga ritungao sha izo zijiriyo bonsizu hizo na zitsoka msomo zelezo wenji yodemane kawe madane balo jaban ngejoka madanzima shangio na mbawa haukayatsi fanya fikra hosoni hun holi honde zanongoza hundo wana hatu zihundo wana hatu atampaka leo mahususu de mana hatungwa jumrehemu faina warahim
zenongoza mhunda zila ikao wanawe njibo nsijuzi wa hundu na wandu ikao longo wandu waduhaza mbe sezenongozo ziwabiri ya shaha ula udura kanuwa nsiju nabo yakarika haruma nsika wandu kwa jaka ushindonda zenongozi na wandu werongoa ngamina ya kinyoka ya ulaya wandu walo hunu walo maviktimu wa heza agression sexueli wandu wanaha wandu walo nrazaze leo no walo mashababi wandu wa mararu leo ikao wa violewa ni fami ni wandu proche watu kausubutu zamba nguya jaja ili yaba hawa wandu wapia wando ala telewe temwanye gamfikuru kai joa katokabo nsijua nada mwongo wenji shakwa jaka usubutu zamba ngamonawe zijirio ziparelezo abanu uke waziri wa hemali haparondare ngemna mwana mhunsukafa harudare jefa miahenda walibi no watsirongowe yaboze nongo hizo ngaijomkini hokabo nsijunga zijirio hawinji haku wa ima hu yezensi o mahaleka o wandu ajili wao nezo nongo hizo ima vwamana waho wana kwa tina zenchida za udenonsezo nongo hizo haurenga maavoka wazirongowe ima wakati zenongo hizo zibirao ngazibiro haruma mijinze ikao zenafasi zaho wandu wao ngizo nchashi donku suwanda zila rao na zahemru ya avumbwa ya korona ya labwani kimji suwanda zila zahemru ya denonse mwanahe boya endo komelwa ya tolwa mji izo pia nga mzionao donku kare ndo renga mifano hamanda ila ngari johele okaya aboze kazila ngizo zinji wa ima hukabati wanadamu ikao ngwaona kungumanyo haungabwe volonte hawe miji atuheli liyo ya ushinda wandu wajisensibilize wadofanya anketi na unjia wetunda uwaneka ongwa subiseyo zenongozino ndemaneka utsijitoa volontaire a partir ya hadisi ya hundemana hatu faina rahim ni jeni kreye association ikawe association hiyo ngamwendo mbio kaole dzina ngamjotsa haye fami ya faina ikangwa jokubali haina ndongo njoka huika zo juma yabo shaye isimu ya faina ibaki haruma ya association yin shaye zonongo ikaunga mjonna tsahe katsikubaliwa c'est bon ikanja kubaliwa yabwesa yonga rjoho na dzina jindwaji shawo muswanifu wa hele chamana nzoni lipange banu ilo chama la uwania ze haki na uhimilia ye mwana mkomori mahususu de mwana mtitika onge haruma udhulumifu wa uviolewa na ufanywa ani dazindongo zonda faina suha ulaya suha subisa agression suha ani za intimidation zinupia za hoandu ikaungu anjo wanatiti rawandu waume rawandu washe hawarenda wandu washe hama hayatsustahiki hawanika wanandongo watiti ikawo ze famima kati ngabo ziloma victim wa hezo ndongo zinu haukako atusubuturongo haukange jomkino kaya wo imana wa heshefu wa mji haukatujwa urongo haukai mana wo ingena wandu haukatujwa urongo haukahende hentimidewa ukaye rongo wangu jotolwa mji riziono hauhende hentimido kangu jwenda afungwa riziono hauhani kwa mapesano ya daze vahebo ya loha harmaze taabu hahuzwe mwana hamzia ikao kajajo kazonjema enge hashindi hata nabahi ye taabu ikao ndo imhundao ebengeze nongo izo pia mimi nganifanyo appel encore une fois ngamina nusia wanduika wasa wanikubali ya ukangwa jo udunge shama amshukuru Mwenyezi Mungu na wawashukuria bao shama isho ekari wasili wa mwezuja inshallah taala ngamfikuru kanga mjofanya declaration officielle ya hangu mino wanduika ngwa jonja harmale kungumanyo ni wafanye ze proposition ka ondo njozi compose haruma umkonti mahususu huo ekari kubaliana ze madanjo zita yabo rivalide esayonga rjo procede namna yohenda ra declare officiellement le chamalinu o harumensinu le chamalinu nga mombo Mwenyezi Mungu like nambawa mahususi joka komora ukaya karna ujwari kena shama hunu zenongo pia zisize hunu ngilo na jirma ya ukangarjo ushinda ye mwana ujo violewa ganzo avoka benge kabatsinsi kabatsima avoka kabatsindisha omwe ekanga nzao benge rjom de place haukari wono wakawandu banu wakawazingaroha kudeta komori yabo wakatuwe kililu nonga shukuru Mwenyezi Mungu ukanga sina wandu ikao wafanya jitada tawabeha mavuka komori wende wa defendo wandu wao watolo ruono Mohamed Sambi hafanywa ndongo za tsubidi wende mavuka benge kwa jashinda shatu tomwe wafanya geste donc ngamjoka ya harmwe dunia leo zanongo za usana neze violi neze agression sexuelle ne ze crimes za hoana izonongo kao remrumshe ya ulaya remana mtiti ngwa umio protege izode zanongo kao zilenge mvuha ku abaha uharumwe mendelo wahe dunia no protege wanatiti no wando azade wagrese wao wabihwao watambishi wao yode mane kao ndongo hamanda hizo ikari shindiri zipwaepa harumansi nku hamanda yinu ikao ngarijuao kaya ngarijo hundra miongo minji rijojo urema na machamame njamada ya nuya lobo nsijuba nurjojo jasosie ilirishinderi namba wa ya kungumanyo ya hele chama linu o harmensi ya komoro uwandu wao bien sûr les émissions zao ngangarjo definisse les émissions kao dorjo wanika wonsiju shakari tsuzambaba ilirishinde
maudu mfano hadisi harma mfano jourenga wanwaneka o tizamba banu ngwendo wasubise zenongozinu shemzaze katsujwa urongo aho kakati na mayo zorongoa gujohunda wandu wajohum jilie makati dawo ayo wamprotege wamrasure wamakompanye harumaze demarche pia yabote na ngejoka sorte ya protection kaya yekahendo anza yajifanye ndongo hakabanunga mjwa ukaya ngari shukuri yao Mwenyezi Mungu na mtume nane subira yabo ya mrujama faina shabanunga wanrikao zenongozinu ngwajenda tawajihunde makati ngwajojuwa ngwajohenda tangwajojunda makati ngwajojifanya mashaka haukanga wanrikao ngona wana mzima na tsamba mafaina bala tsokaza faina bahika jaza tena haja honduza nongozira ngabandu watsoshindo sibiria ngabo wafanyo shock morali ngabandu wajisusideyo donc banuze etapu zinu panusi wanadamu mesilamu ngwari besibra izode zanongwe kao zisababisha wanadamu onjo alobo nsijungwa anshoze nongozinu mahususwando azade haukondo atabiho hakuhomzayo watsojwa ujifanya ndongo tsotido amini Mwenyezi Mungu nizo kaondo za ajiri na humombaya wasibirishe wadunge zijoka masula shabanungi wakati kaonga nzoba tusiisi rakompanyeze famiza hatu rakompanyo wanadamu wana rike analerte timpaka ikeza nongozi fanyishihe ngeri juse matso shaisha maisho ngashijoka ansi hasibabu ndo zanongo hizo do utende rifanyeze prevention rido evaluere juwa zanongo helize volio bonsi ju surtout armo wanatiti harme maswayo mararu ngarjoka ya bien sûr arme maswayo mararu ngarombo Mwenyezi Mungu na minga nifanyo apeli bana inutisha malangazija mimi na tefikira mimgazija shali nushamala komoro yabonga mombo Mwenyezi Mungu wake wana mawenji wa heshesi wa shanzuani wajoha dere wajouni tsaha ilirinje wazima rifanye hazina ngamombo Mwenyezi Mungu wake wana ama wa heshesi wa shamwali me hatanga mjoparanusu ya hao sinaulinda wandu waje ili wanitashie rike wazima wandu waje kwa ambassadeur wa heza nongozinu no omkonsunu kae banga mfikurukango joza marunda uharumaze nongozi jirozinu karina ujwari kensirdo jabanu ramba ngaritabi honeza ajiri mwembaju ngaritabi honeza ajiri moroni ngaritabi honeza ajiri mahala fulani watsino puapa rasaidilana harumazeno ngozini riwono wakati wahe problemu ya he covid heli wandu wajinisie wakamotive harumazeno ngoza kobira mwali sonsi pia muono ngabandu waji done banu a 100% ngabo warongoa ngabo wa mobilize ngabo wa sensibilize ngabo watoa shezo pia dabura karika wana bwana yaka collective yebenge gamtsaho kwezi watukufu wa Komoro mimi nsine wajibu yotokanke dhamana wa mando wahe chama hilo shanga mjoka yanga mjotsanga umtsango njo ushinda hate shama shikenzi ramire heni mrujo jartsangaze fikira wa mkonsi wahe shama wokonoka namba uziro bonsi juban nano shindari hunde mba wangazija mwali nzuani kenoka na uziro kwa nadamu wabuha shaba hazibakisha hojani shemezele jila mtumwa mgubanu ni mwambio nukaya abwa Allah sijani mwambio nukaya ngio wajibu shamaha madashinu shikenzi shamaha madashinu ngisho muhimu bonsijuho lihondeza nongori zionao zejiriwa wana wahatu hoarmaensi ketsina mrumme ketsina mrumshe wana hatu ngwa subiseo violence kao ngizonziro ikao ngabo maparenka o hata haba hayinu ngwa ma intimide zanongo zinu ngwa mashoke kwa tsujwa urongo wange jomkino kata ngabo wana wenji zanongo zinu ziwa hundrao shanga karitsuzi jua haboko kabatsi wandu wotunda zanongo hizo yode mana mimi na Johanza ni mtsahini rufuana ifanya jitihadi uharmazano ngozinu rikebazima ni mshemelezizeni ukaya leweye miji wa afiwane mwana ola shetendo shila sharendeha wajoka yambese wa hunru ndrongoza satse na wasaidi ya jumwezo wa habilio bala yenge wandri hawa hunru wandu wa hesha mashinu mfaneka shikaya wa watsengelea haruma fikra na wakompanye na ndrazi na masulaha ili wandu washinde wende hule ndongo hamanda zinu zona konsekansi zinji haukaya non seulement ukema na hagresewa haviolewa haulwaya hazitendo hamada zinu shanga mjokaya voridi tsena wende waka shokuzinjikao zoujwa ukaho jumwazo hamada zinu ranzori zione ikaonga bandu waloma determine walibe ngabo wandu ikao wajojo pashononde walawe yabweka wandu kwa jahunda taratibu za wakompanye na harumandongo hamada zinu waka wandu ikao ngwa johenda ata wahunde formation enamna ndo akao tartibisha waka karibu no wandu wana haukama psikologo wa wandu ajina shabanu ngabo nongo hamada zinu kao zejiri ngiona bezo wandu ikao tena ngwaona namna yoshinda wakompanye wajue namna yoshinda warivewene faminu hata wahundeze haki za hao hawatu wasubirisha hamado ili watijoka mzima tena dahoni hafanya shoku hadungu la asa afanya zenongo ebenge
sijabanu ni habilile danzila mtuma mguilo silamba handani silamba kado abili haruma direct surudinga mlirejezole wenu nsoka huifanya special ya hezanongo hizo isojo kaande shando janma bionukaya sisati buwa haina mwanadamu wanzo yani contact haruma messenger ya hangu benge kati amiwa hangu hanere ya message ngamjo reponde gamina wanadamu wenji halisi wanza wa demande wake ami shati sati timize nombro nsujo kange video holi honde shama shinu rende harmanzi ya yokari jaribuwe page special ya hesha amasha yonge joje ke statisa ifanyishia senongozi kaansi iliri shinderi hunde maadera wenji tena haukayabo ze action za hatu pia na haina alerte ya mwana ikaungu joko ka harma uziro harma masiwa nge video ridozi partage yabo haku ili wandu washinda wadojua ze actualite za howana kit mem garjodo fanya mbabi evaluation ya na statistic rejua harumwa mwezi harumwa mfumo wana wangabi ndo agresewa wana wangabi ndo watrawa wana wangabi yoanlevewa ani zanongozo pia nge bidozi dometo ajour ili wala wandu walobon siju na siri lo munu ridoshinda remesure na wala wandu wambangu warengoye nsi we mesure gravité ya situation yinu idoka na alerte wandu ati sojo do kansa tamdu mzima ye ulwaya hauya enlevewa hauye trawa ngereshe meza ebenge ngarjobu wa page special ya hezanongo hizo insha Allah taala yekari sari wasuli haruma etapu ya mwado nando kayari kefanya mkonsi uke officiel ubalezina wanadamu pia ni joshinda jadere donc abo yode fikra ya mwado na kanzanione se harumazemba nazina harumazanongo hizo mimi mwananyanyi kao donarenge furso anifanyeza nongo hizo gamjuao kaya siwakomoriri hana balibala zinji rihana balbala zinji haukaya heni mrietso jabanu hajatu ngushama olaja fanya jao balangabo faida ndo jina dozi tsahoba vuni mimi ngame mengoni mwandu ikao hatake o denonce zenongo hizo haukaya ndongo za ukaya mria fanya ndongo haurumia wandwe malingo ya hunde ze faida zahe izo ndongo ikao mimi ngamjehonsi banukaya njawana nizo jana njenda zeleo shanga mjozidunga ni wanenizo hata heni wakati kao ngamjoka hunduniani haukanga fikruo kaya yendongo ya mano ya manadamu de dignité ne credibilité ya hahe ili yake mwanadamu wa kweli ya jondandu maudu wa mtendeze hauye tenda wandu ya tsundi hena shada lingoni shimtambisha besemono babo mfano wa ustadi zenongozaho wanazioni heli wakautambiha hezanongozahi na mwana halima shanga mfikiru kaya mzobulabo wa pulwa beseheni mruha kawona ze suraya hata mze jimba hareme sambe hareme rezo sosio yinu hasibabu dabo yaona fundi wahe ikao tsindoka ye fundi bahi sha president wa association ikao ngairondonje mazinji harumao lemenku batile komori bahi shamono kale pandalila lika sababu hakautambiha benge ye munyiwa ekaja kauzonesa share kazi kako lire kazi kandrabo zone 0 ko jwambe kamru hakazwandabo ebengabo lazima mru hamanda mimwana nyanyi na jana nzoni tende ndongo hamanda zinu c'est pas la première fois ndengo dwamana za machama sina ushindo wa za machama mangabi rangubo nsiju hata hunu na rumishiha na kamanzishi na kamtunda jimali na zenongozo pia tiziensh shanga mjoshukura Mwenyezi Mungu haukayao haruma zenongozo pia njaparo unriha na panda lambando ngoi tsoka yonsi yoti lo tsokanga watsonhunjwa abantu ebengabo amwambo shanga mjosubutina mbokaya kabati mwanadamu ya johabanu rango mjini nazaliwa hata ulahunu na enshi balumri ya joparo subuti yambe ukayatsundi hana itendo shoka bakama liba hanu fulani tsika mengoni mwandu wazitatani mujo ukamwanzishi njaparo kubalinike msamali shamuka mtunda jimali hautika mwanzishi hautika harma ekipu conseiller ndongoze hali ebenge abwe mananji identifion babe hali yendi do tsahari wone se credibilité ya he mwana adamu anzo atendeze ndongo ukaya heni mruteno ndongo nganzweke waenge mtoharifu ngujuwezo afanyao nguka aminino aminifuayo kaya ngondo yatende ndongozi tsonyangu haukemba nananzoni fanya yinumba na non seulement joka hunjilo wa komori pia abotsi ngazi jabahi hotsi nsujini nazaliwa shade masiwa yonsi pia yotsi chamala handa njoka ulitende yala tsanganye masiwa shando kali nungale ndola fanya ndongozi nji haukala dhima ngali joka hanza lunjile mali hayani mwanadamu joka halmaza tabu zobo nsiju zemali zoja zimsaidie rekarenga avoka rekazi msaidie hautsomwe pole hezano ngwajo kwanza afanye vanule ofaina afariki shao haungwa jokanza asome hitima haungwa jokanza afanye dalao ajojo kama na osoma dua wajojo kandongo za jonza ziomba yanga nibo kandongo zinji quelque soit benge ngwa unazenchida 100% shaye geste ya chama ikaoli himilia ndongo hamada zinu lo muhimu tena ho akompanye ko joamba fami joka kesi na zenchida zofanya zenongo hizo ebengenga manzo mimi handani ni jebanu ni mwelezeni
ukaya ngasiharma za rezo sosio mimengo mwandu ikao wajitole ya hemba na ya Komor hautsahai haki ya hemana mkomor no wa Komor shansi nambani nunudia ya hangu mina mritsoka yonsi harumwandu no wavumboado walansu wavumbu wa hamadzina mahusus haukami miazali ansumani azali kajandeda mbandongo yebana mjomba hangu au mbaba hangu msaidia ndo mgwa hibenze belu hatowandu wala pia njalelo hamadharau njajwa haboneo mitsi mrikao mibirana na mndu tijusambua hautsika marengoni tsilongwa haujewiri yembabi hiyo ngamina yedrwa yomnikani mdemande haina mrikao ngunjue mbabi hangu shari jaharu mbwana ngamina personalite za wanadamu ikao rekango ma journaliste rekango ma avocat rekango de haina kalite ya mwanadamu ikao ngena statut ikao ngujojo kritikewa ngasibanu ngarishinda nao mimi mwananyani emakati yanu tijita haru marezo sosio ngasina mahabanu ngewazi wao yaboti satsirende ha homme public yabonga mi personalite public haukanga mjobanu tsirongoa ngamkritike ngamjioza miji ngamjioza serikali haina ndongonzi pia ngaritusheyo nsi wa miche yabo lazima kubali lazima ndabala bwahe mwana Sabdala Abdu Hasani nitayamamu hani nitawazeze fikira nijokanga mjokazo andabu nijokanga mjodeziwa nijokao wandu waloproshinami kwa tsujibiwa shangwa jotsanganywa nami jizoba turamba o banu za ho wandu kangwa wekundi ngwarendona yi raoreze complicite za famima kati ngarizivumbu wao ebenge abo kamro asarenge nongo hamadazino mruna tende ya tartibishe fami walona wababa alona Muhammad Asim ngujore hata hale no walona wazazi walona Muhammad Asim ngujore hata nao hata hale no wandu washe na wana mruya sane ya weleze haukaino tsimbana nyangu inumba neka wata dola zojo tsambalia inumba neka wata mbaba yojola ba mndu mzazi yojola ba mndu haukamri ya tsuruma mrende ya mbendongo ya jwanza mru yake hari mwandongo zindwa jina ya jamundu aloba no atsingo wania wandu ikaonga bwatsohelewa na wahurengweni tasio upano hehanzi na urenga kufuruza tsulingana na owe hamba yotsimbana na nyangwari mwa mwanadamu banunye nyingabo wakona amabanu numtezo bakaritsu fanya ndongo tsazila shana mjokaba nunga bwandu alodingo ni mwasibanu izorire mauze bali wondo wareseveoze ku haukaya kabatsi mdu yatso jwanze mwanahe ya mzaya mlela yatsuparo mwishana ndongo yatsuparo yatsojaba no atso atasina jio hata bangu shindano na serikali kajavumba Abudu kajavumba Muhammadi hakritike journalista watrike hakritike somahani waziri wa mahakama au hakritike avoka shabo zanongozi la kazitsura je statut ya avoka shangazire jwe manada mwengu irengwa molandai ebenge njaja njisifu haunje na bezindwaji shati jani temwani nimnike ni surtunyi wandu ramzo njem nitsangani henyi na ami uharumesha mashini nimwambie nuka ya mimi ngamombo Mwenyezi Mungu nibakine imani yangu esprit yangu ikahamande helilio nitsparonja wanandongo watiti wa mdujo jabanu yanzeya nitashe hauya niteharuma ndongo za balbala rido shindana embabi yotsi wana ngasina mahanga mmonao mujabanu kombye ndofuatsi tsunwa tsilezizo wanzaya ndumshavu mbula njaparo njia mitsodazi ekanga bonzia ngamjoshitaki bokonga mimanga kamena karatasi ngamjoma la ndwendao nifanye ndongo za kustaarabu bonlo harmansi ya kimanga ekemrunge hundwaji izo zumba ngazijoke hozido henda shamjo kati na ujo kujihafilisha handongo ikao ngamji amine roho hangu udemane kao wonji wa hanyu wahaba mina sibra paske banu mrulingo jihafilisha uondo laika ole wo nguji to haruma dutu ya ndongo shemana na bozinu pia banu de shama handani kanga ndora fanye shama amanzo nshitende nganza oba nyumjue mwanadamu ndo yatendesha mashini wa imrindini yemruo inge na ndongo ndini hafanya mbandongo ndini kajaparo surtout harmazano ngo za transparency ne confiance yode lo muhimu haku haukawa komoriwa njiri bala mazama banu mazama we yatsamba miji yatsamba malaho yatawanduwe njarma problemu hatanga bandu alokomori wa receive kunga bwa swani krizi haukamndungu tsoparo hambiloke mwana haja kansi hunu hafanya mtsango harenge henza mwana haja tenda shama hunu hajusama pesa hunu abala henza mwana haja hunu abaja wafanya jao hendeza donc uzanongo izo pia zijazimenye ndongo zinja baka batsandwa iliwa jwa ukansi wamba ndongo wondo anza wavumbwe mali mrazo no azitso jema sekiye normal ibengela dima mdu hamadami ni sisindrie zenongo zinu hakuka ngebidio aminifu waheni mwanadamu ikao gujoka ujakar mazenongo zinu nano kabatunga rjo utundari juwe heni mwanadamu ikao gujoka ujatsanganyi hena si harumesha mashinu rimjue namna hahe rijuo mala yakaya wana mazama abira yetwabia ya hahe rijuwe paske shinu shameka o ngashanzo shende sase die wawando wa mama yatima
wandu hama wandu walona problemu nziro ukamri agresewa ya ulwa ya na wahafa na wajau yonganzo wandu wake bazimaneze famizo wazisaidie hafikra hamali hamvu handazi kitme mwata ndu wajuse wandu wende bon sijue kangyo necessaire ili waonese combien de fois ye jirma ya ndongo hamada zinu gizo na besoin ya ho wandu wake bazima tabotikanza bona jaboni mwelezeni zanongo hizo ukaya ngamina nusu ya experience ya ndongo kautizi harma machama ya wahu wangu na wazee wangu ni washukuri yao wanibalara ngo titini harumotso huwa haruma hangalaza ngo zinu ijaba harende hokaya sindera jaba turarengaba ha rizende sawa tabonga joka na bahati rihunde wandu batumaudu waridunge dingoni wakopezi le kao ndorenda razisoma ndizorifanyao ili maudu rezia waje wandu ajina bao warengeze ngo zinu wazifanya waima huona jayabo surtout harmo mfano wa hangu binafsi ni jivumbu wao bana kamjoni kalisharadhi haukaya ngabo wanadamu ikawa mbesaru mazerezo zinu hakartswele wana ridoso meana no juzana ha mastech dongwa hibenze ha umakinifu wajau ile wandu pia washinde welewe yenu banendri yengari fanyao mitsi mi harma bana daula haki mitsi do shindana na mrumano wala mime kamvumbua mvumba mbabalu kumani na ile janvi no anduala haubaja avoka banafanya erreur hau journaliste hama les journalistes bedila himshangama hau nono hau mdumra jina abo harongoa hau badrudini etc si juge ki journaliste shanja jo juge mdubanu ki isimu ya mdu nafsia wati mriandenda tambandongo mimi wadungo avumba bolt mitsido bolt miparo na ser shema na ndwambo le bolt le dilo na janga jebanu nifanyoze ngozini wala benge mdwamba na seraba hayoke ja John Trashula ukaya mimi sati janga je harma bwana yabonga mjoze konsekansi kao gazjoka unihunda shana merangu ni bloke mrutsoi voilà sati mbloke donc shaizo na zoni mweleze ni dokaya zenongora nzori wane nizobanu zindongwe kao ganzo heni mri ya amini zo ya joya fanyi haruma zemba na zinu donc wakati wa mwiso unu ngamina kritiki kao ngamziporte hofungwa ye mwanama journaliste bedila mshangama mwanashe wangu ikao nga wandu wenji wele waona hii yeye ngena droit bahe yaonezo yafikiriwa harumwezo nambao shami heni mbandongo bedi ya joko namba hautsu bedi wae cheki journaliste haumdumra jina mimi bonlobanu tinoparo zilenga harumwa sansindwaji haina mwanadamu mkomori ujonrongo wa yabo hamba boltu harende jawa wafanya jawa handongwe kaungu zifikiri hizo nambo banu ngabo ambo miukaba mimi ni baraka ngabo kwamba banu mimi ngami bana sababu ndo wansujini zanongo hizo pia yo haki hao banu atangasina mzazatu mwitsanda mjini yedofanya video yabo hamba juzi ukaba numro atsiparoji sante visa hatsoji jusa jivuriza ba harongo abantu hondu mrongoza au hamde au amrendeje c'est normal risali janga jaharuma ndongwe kao linubangwe emjoke mabango yanunga bandu ikawa torongozo mabangweni wende wakaza usiku wa ulola hada sababu de zalongoza mabango zinu wandu wakaon sharma mabango ya karata wozinyashi inga mjoka mrutso joka bangweni mbaba mruka jafanye hada hende bala harongozo bangweni hula hujaho da honuka za usiku be habatsinoka yata huono kabala ngabo pipalaria lo da honi zila pia zojo ujiri ebenge banu ngasima bangweni ngabo ndongozi inji ngarjo hamba banu nganzero hesindie nganzo mrielewe izo ya jambiwa mimi nga mumrengoni mazahidi ni wako moruka amambo zangu ne mwanashe wangu journalist ubedila himshangama ikati jaban siru andongo za ubeida mzambo elema uko bedi mathalani abaha turne katsinda si hauzenongo za jana zila mzituhumu zila mzituhumu bedila himshangama uko bedila himshangama uo manadamu ikaonge na fami kene mdumsha hengu enshi shanga mjore maubili milahi mshangama journalist hamando anduware mwono nwezo ambao ngeno nongu jojo kritike wa izo ambao hawizo andu wadhumania wafikiro fungwaye ijo mkinho kazi la kwela hauzila ndabo hauzila feda zahe anzome shahi shabalenge namne ndraji halafu wandu ejaho nungwanzo wako mewandu wandu ajina yambabala tsidehe lila na rihense liberte ifanye hazi na mimi nga mumombo ni mnyezi mngu nywandu mlobanu heni mrujono nangu ni kritike banu haungu angaje ya defende mru hasibabu kati mkritike yatini jiebo hari yatini defende na li defendeze ideza hangu na li defende mbanaru anonio na li defendo komori watu wanzo minyiwa shamru atiko kabale kaula ambati tihibi hauti wa mru hautirenge mana mshe wala mru ngujo jambate ke ngujo ka umpersuade hauke kabano jamru jamba zindwaji hatezona boba no aba ha itojo mkini haba fanya ndongo zindwaji na boni kaziu ngabo tina ujuhamo shezori defendo banu ide ebenge mitsko jani behe message inu haukaya mwanashe wangu harongo wabanu hajeleza havumba ndongo za hema from sirini zo pia ngujo ahenda mi c'est pas un problème shami mizo lanzonabe ngani vumbo bedi la himshangama journaliste
yemba biwe ka ubeda fanya fopa natsu beidi bahi haumru mra jina riwana karswa na bana Sinai shamkomori hamada zinu zahe mana mshoizatu usu mbana ya daula haki nori zambao hamazinji zijiroba nuki tengwe zivurizwa banu rizikritike izo sonti pia ngari jojo critique hene mrunge na droba nusikartso jabanu tsambe zahe zibahi no banu msilaze ba komoru kangabo birondo ngozi njibana hemana zibadili haonda bora mbao ngabwana wa agrese wao no kartatso jaba wotsi mbabalu kumani marjojo hamba paske nganjarme kadra hionsi ngabo mando ngozi jiroba nuza couple mtsidwazo ka hosonirala hula huja wajiri problemu za couple banu zahele bavula mbude rikaba nuri zambata isababishe mwana nyasi wo halabwa izo zijashema na raza madabo za jatengweni sheni zijoka nsumarin izo karitina hakiri zinjeri zijunduwa rijenizo banoka yo vi prive shaheni mru ya saja banu yatemwanye mru ikawo leo katsufanya ndongo fulani au hadhulu mru mawe mru mshaujao yazirenga ushahidari male tengwe ikanga sina ndongozo hamba ngari jo hamba ebenge abo mime katso no video ya hema na she wangu manama Obedila Mshangama en tant que journaliste hawali Abdu Mkuba haunono haubadrudini pari hawe manama di Mabubakari hau amtsingojo vumba Kamal Jibaba hata hao nsipi ya journaliste wa korongo zabana e mana she wangu Shakri wa heve ye mongoze FM mimi personnellement wanduna ni critique nsina hata mba problem ebenge abo nganzoba he mndu ya kubali ye critique haukayonde heli wanduwe kamarengweni shaka mna ujovumba nono leo mje mabemdu fulani nge heli fulani rendo vumba obeidi mkama bala rihansishio Abdala kombie ndo fuara haye jafungwa hosoni hunu haka ukritiko kabalangu jojo na mbabalu kumani ngamdiwa zao wotsida wandu wa hele jamvi bahi hata si singa wandu wako dohamba ukabdala jao mimi kombie ndo fuana mba ukari ngamdingo rumia Abdala yeba Abdala ya mwana wangu yani bahara hauna kamtitia kaunibalare tembea nae shida hozimami nae yani juwao kamile mwana shwa heso afikao ngunjwa takatsunjwa tena hasojo kubali nimrumie haruma sansi hindina sidayoringa sarma jamvidim donc shanja paro haba nundo zikritike na hamba na indini parce que mjokaya zila destabilisation na wandu wanzo wate problem shaka batino ngonzirama mndu wanza yatsinze tumbo nani haukaba ne siasa numbali shamsi kubaluka yamsaidie kanaho na munyi barakamla ulia izo ndabo ngabo binadamu vanu hari madaho ngabo walo mbabalu kumani ngabo walo daula haki no ndongo alilawe sahani nzima vanu ataze couple rika faransa banu ngamjwao kaya mwanamshwa hatu wala mwarabu wala najeti belkasemu jau wala haka ministri banu no yamruma hambe sebala haka kinyume naye tjaka deputy sinso sherando istuari na wandu wenji zikao enshi hata komori wihonga zijirio mrungu joka mbabalu kumane wasa haka ye daula haki nge yabandu ngwa jomana nge yabandu kwa na ulongo zane masihu shao harumaze ze divergence d'idées izola dimangaz joka yabandu ngwa jonda hata yabengeti kanzanje nimwambie nukaya emana na kautemna parentesio wandu wati jolo wandu ngwendwa jina shabona jabo babo haula usindifu wangu nanzao ilize ngo zangu izo nifanya hao zikendo si wono commentaire ikao mimi njaiona volontairement parce que Jack Sansin ndo angaliaze commentaire pia chat interpellé à plusieurs reprises ukaya wasi so commentaire haruma video yaho wakahata kobe yidi nemru mshahatu ukana hurenge mali 2019 za Ubedi na Abdala wakawa detourne hunu wetsangisa mali kujaparobe shabdala kujaparobe shobeidi na majakame njisha hizo njatsa shailo holiho ndembana na nzoni wane inu kamjoni swamihi wa komori nijibwe mwana she wangu baodu abidi nijibu haukeka mwazaro ngwaba na abo yaro ngwanda miharu mafumvu amandilo na betsi de heli hiyo ngari wanobana gasi haru mafikra ngari joshindana za fikra za hatu shekari wasuli haru mabahanu botsuwe dignité yandongwe kao kuna hamba leo tsi humulani mwinyi na benjahula parce que zonongo zindwa jina ekahamba tsulani mwinyi matala ni batswamdwa namba mwinyi ngudo mrume mliba izo ntacho kana hajanizo bala ola boltiz na labongende na zala tatsambi okatsora mapisa hunu na zali yenga mdiwaza okate mwana masakani hamba mimengo ni mwandu amba lukumani hatatsero mapesa hunu hatati jamba tsi pirate act jiti detourner agwa tshindi nendini hata amba ngurongo mfumtsanu tsiyo azambe yambe no wandu na rema pisa minao yemparo na tijibusakani ngapelo jibusakani haukazi zonongo za siasa zonongo za mafitsi sheka tsambwa tijabon tijuban tsitsangisa mapesa hasibabu de mwana Abdala Abdu Hassan hawe mwana shwangu Ubedila Mshangama hauhani structure itso kalyon sirobon tijuyanzo esediwa tirenge mapesa ayo namkera dinjihani amkera dinjihanie mitsimdu odoja mfulamene so mazindu handongo nzele wao shekanga minyate mwanaji ifo ni zambe keta mwanya jingi ebenge sikanza mabyo nukaya handani ngamambo wa komori wonsi pia
ukakabati mkomorulo monsijubana haunsindwa jina ya paronika funvu la mbahindu la he Facebook FM haula Baraka FM hawe mwana mabdala binafsi kizina labdala ko jamba mndumla jini ngamlanse defi banu nambo wa komori pia ukaya ngamrongo banu tijibu kabati mwana mkomori timme timshe ya paroto wa mbahindu yani keban hazina la Facebook FM haula Baraka FM ukati mtsangisa ijeke tirenge titopo shoninja sedo wandu wao abonga mjibu hilo ukelo muhimu hasibabu ndindembana ndone tende bahi shenge banu nsoka wanse hali ni yonso joinyore ni sahewa na ama ihodingo ni hori hadisi nuoneseze preuve chefo njilave hokanga mnatende mbwana njaparo kane initiative jio wabisi wa radio ya la Baraka FM ikautsangiwa ni wananya wakinsujini mimengo ni mwandu watsango mtsango huu Abdala harengwe zombo za heza la Baraka FM wakautsaha mapesa ni kwa usie mide na tuwe mapesa yo mime urongo wana rayabweshe usie wahe na nama wakapari wakamazahidi nsina bezonu identifi ya hangu binafsi kaja njatsa hando tsangisa wangu na ngwami Ali Abdala ambassadeur nge shahidi amtsovumba huu Ali Abdala ambassadeur nge shahidi nge yabo ngujozite manye homala raonana ya uzise ya tuwe mapesa kubweshe wae usiendo ye hari tsangisa ukaja tsangisa Ali Abdala nangu abo wadunga abongo ajijuwao yote mwanyaji ya bili Eararu Facebook FM wakanza wahule emeteur bushin emeteur yon sujwe jaje hata tizungula huna tatsundu emeteur ya 1800 euro emeteur yor kanza rihule kinsujini na mwishiendo rikanza rihule hema shababi wansujini jabora hule zombo za handa za Facebook FM zenda za rengwa za selewa mdojo ke zombo za selewa zilo ya wataba haizozi hulani wananya wabdala wansujini donc urikanza rudirfanya memsor rizihule haukaendi releoke liberté ya Abdala nganzo ikaye nekali jare do jitsanganya sonsi pia ngejonkini hamauru bake mzima banu yanze atedo mwambeba la jauja wa Abdala jange jao rijeleze namna hiyo yoti nongo abidini mteteni shamtsa hu binadamu wangu donc urijanga jaharmemba na hiyo tsende hata titsa haorte gange yabo timransenyo mala hula zemetori za uziwani hanambia Lyon tipara mwana maulo Lyon parwa jae hende haransenye risele zombo hizo rambari zulao kinsujini oandura shindara tsanga rikawa ilibahi do andura tsanga 600 euro damina mwanama mzimekao ye isimu ya hetsina ujwa hivumba banu haukate nsu Facebook wakaoboshele marahaba kwa jamvumbu habo yamba ativumbulo shanda amine mwanama huu mapesa yaja 600 euro abongana mbo banu bwana mata wansujini ngo yabo ngwa jote manye kabatsimura tentu ya ntendu kodeni mapesa yoti ya garde si para Abdala hanambioke mapesa yonge bidio yabeehwa shansi mbwesheye binafsi habo ya kamimwa nanya ni abo shobe idila himshanga ma 600 euro si para ubeidi ubedani ke isimu ya ahe mapesa yoti ya beha yeresunje la tsatsayin oyubeidi amangalia amjoiti ya Facebook kama nzao mwiona ye bordero yinu 600 euro 600 euro tizibwesha ubeidi lahi mshangama ye manani detayo ye hali yendi ubeidi nde ya rongo ya mbenjambweshe mapesa hapo hiyo haki kari na uja ushinda na kindongo za ki wanadamu wa kikomori rambondongo za siasa siwasilibaha nibo kamdungu tso jarenge mana nyamkaze nda ye 600 euro yinu ni wanzonga mjojo mwere ya yaone ye fe yinu ni 2019 sibwesha ubeidi lahi mshangama kinyumeza hambokaya nja tirekolte mapesa hunu ni Abdala ni Obeidi kabati yabo shwe mapesa bobei rejei wambe mwa mrubshatu kaya siherea haukaba nunga sibanu sha inu sujet kauke jabidi ninjie tsena mji sante ridiculize shangi oblige haukaba nunga sarma zerezo zinu shekati leziwa ketina wajibu ni pemdu mshangwa heba no njibu ajibuli ketina wajibu leo inubono nori mvumbu wa bala mdu mshaha hajibu hawamdu mshabdala agu hawamdu mshewa waziri msedi hawamdu mshewa waziri shehan hata ho wandu pia zenongo hizo na repargne wandu washaha tunanandongo hamada wanu paske worisa wandu dovumba madzina jayo harumatengwe donc uzinu zika wajibu hasibabu ndi ngamnatende mbwana ngamnabwe association ya association yonga rjo kwanza kena mapesa hena mrujo na commentary hamada zila yabotita shewa benge ngamtsa usama ho wanama ikawo wandungu banu harume video yinu yotina saba ya hangu hodovumba na ndongo jawanu shaika wajibu niwonese preuve ili wandu wati jofikirizi ndo jina hao watso hunjua wajonjwa na mnendo aji wajola tsaila credibility na zinandongo nazo zifanye baba no mnandongo mtiti ujo trese ndongo zinji ebenge kwezi izonde zanongo na kanzani onese oharuma izo zanzi yabo zaoneswa yabo
ni mwambienu kaya ojuma yabo ngamine confiance ya hangu atamaulu nso akiyama na mimi mitsido torea wala nja josibuti ntole kalma ilo akauti malezi shangamu aminuka kabati mkomori ya josibuti ya jebanu ya mbeha ntambendo nkodeni ya bidi ya suli Facebook FM hau beidi binafsi hau Abdala hawali Abdu Mkuba njazifani njaparo ni kwa hindu njaparo ta kanzari fanya nsabu hobanu zinsabu hizo mide na zinisi ya risede Facebook FM gasina mananya suparo abana pari hendonike sali yobure sihundu wandu wenji hali singa mwashukurio na artisti wa Komori wenji yebana sultani hate mwana mshwatu engeti dabo ya kama yoto wakati wo samra handihani kubalia ababa maartisti wenji waka wakubali wa participe uharuma zinsabu hizo bure wajawari stedi rijaru liliwe mwananyasi feswali sipuwa zinsabu hizo karjaparo zifanyata na leo njakana tuamba hindu njakana tsangisa mruhindu dayori mitskano kamto jojangaje nirengeze charge pia nifanye ikawa jambano ngo kati juu sambendu bahanu ni rande engerenge reseti joba kiabo e benefici ritoba hanu yabidi yenu njazifana ukunyuma yabo kabati senabo ngamsubutina mboka ya nduna njuendo henu wanzo atashe mrubanu na juwe mranzo mtashe shezoni mparao nitskautsa hai solidarite hanu nirudini nijilave nimwambieni zanongweza hangu mimi binafsi nsina ndongodi ngo ninjo tsahandu waje waneleze walanga mtsauso amahauka wana ndongo wanu njaparo rango nsundo ari mazerezo njaparo tsena njaparo tsahani njie hauni jibu hauni fanye video amanda yinu sha tsikahanza nione so binadamu haukai hondi horendao nimpare ni hawinji gonato initiative ya he association yinu ya usedoa na walo Komori harumaze tambu azihunda za he violence no wandu agrese wao neze problems za ndemana atu ya agrese wa ya viole wa ya leve wa ya ulwa ya hafa ukaya intra harumahamu na huzuni nsulala tiono kati na tojo kansibanu ha politiki bahi shana rangalie baba no shanda ni shatende de mimea yode mana na jitwa volonte ili nitendeze ngozinu yabonga mjomparani hawinji heni mndu ono fikrenu mafaka yani tsaheba vuni yananzishie yanereze kordone zahe kari sari wasilo mwezi ujao ngamjo sana ni watsahe wansi pia ridofanya par globe ani par groupe rifanye conference joka ya telekonferensi iliri hadisi ni partajeze ide rikubaliane wazima rijojo tazenongo zonziani haharaka haukazenongo kasjazia shanga monao iliri jo sana haharake shamaisho shisaidie de près ou de loin zenongo zae mwana hatuo ya sayo loya haukaya rien n'est jamais trop tard nano wanleve waori jojo wakompanye par la suite haukangizo muhimu zenongo zila zilatinongo joka huisa leo zilatinongo joka huisa maudu ngamjo kaba association hoi declare yoke turenga wakati mwinjikano gwefanyo par internet kangara nzori zunguseri ifanye heki sharia ki prefecture ndea ndini gejorenga mba wakati shakonoka mwinji wo muhimu do tsondere sepise yabo zenongo pianga zjo tsanganya epenge ekatsikele za kalima biban amtsao swamaha ekema na shewangu beidi la himshangama hadzina la beidi gabonongwe kautim offense zimtambi shahena fsamoyahe raye roa mzingiza refamia hahe ngamu mtsaho swamaha halillahi kubeidi shekari jahar mwenzi ya hazi ya journalisti ganzo ya kubalukaya sinauzi ya humkritike yekaha fanya ndo jajana sitso joambalizo yekaha fanya nai jizo afanya juzi mimi binafsi nsutsa hawanraji ngamjojo humporte kritiki ya hangu na mitsimnication libre yani kritike en tant que bol tulemze ulo harmaze rezo wa imma hungabo kritiki na kritik mrwatsende hata hatso kaza mrundrabo banja josubuti nirenge makalima jayala niambe mndu mzimetsoka yonsi banu hautsahani msijin wa ma'ala rasuli ila albalaghul mubin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.